अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात के पेश नज़र अमन व अमान और सिक्योरिटी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग का अमल जारी। सिविल लाइन्स डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों मुगलपुरा, रेस कोर्स, किला गुज्जर सिंह, गुज्जरपुरा और मजंग के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में SDPOs और SHOs भी मौजूद। मशकूक अफराद मोटरसाइकिल्स की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। शिनाख्ती कार्ड, किराएदारी कवायफ की जाँच पड़ताल भी की जा रही है। होटलों, हॉस्टलों की खुसूसी चेकिंग की जा रही है। सर्च ऑपरेशन हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र किए जा रहे हैं। रज़ा सफ्दर काज़मी। प्रोफेशनल एक्सीलेंट ग्रुप की जानिब से हेस्को कॉन्फ्रेंस हॉल हैदराबाद में एक आगाही मुहिम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी हेस्को चीफ रेहान हमीद ने खिताब करते हुए कहा कि इंजीनियर्स के मुस्तकबिल के लिए PEG प्रोफेशनल एक्सीलेंट ग्रुप ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और हमें खुशी है कि आप हम तमाम इंजीनियर्स के जायज़ मसाइल को हल कराने के लिए कोशा हैं। हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। तकरीब से वापडा से रिटायर्ड जनरल मैनेजर मोहम्मद राशिद चुगताई ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए PEG के सदर डॉक्टर नियाज मेमन ने कहा कि आप और हम सब मिलकर इंजीनियर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो हमेशा खड़े हैं और उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर तकरीब में हेस्को के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कल्लात से हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा ज़ियाउर रहमान मेंगल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर दाखिला ने मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि सूबा तरक्की की जानिब गामज़न है। बलूचिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। सूबे का अमन को ख़राब करने में दुश्मन मुल्क भारत का हाथ है जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। मगर हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। दुश्मन को शिकस्त के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला जाम कमाल खान की क़यादत में सूबाई हुकूमत सूबे में तरक्की का जाल बिछा दिया है। लोग जोक दर जोक बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं जो कि पार्टी की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। मीर धुनी बख्श लहड़ी की क़यादत में लहड़ी बरादरी के सैकड़ों अफराद को BAP में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार कल्लात कली कोइंग में शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कबीला लहड़ी के सैकड़ों अफराद में मीर धुनी बख्श लहड़ी और मीर ताहिल लहड़ी की क़यादत में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की क़यादत में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया। शमूलियती जलसायाम से मीर धुनी बख्श लहड़ी, मीर ताहिल लहड़ी, बाबू रमज़ान लांगो, हाजी अब्दुर्रहमान शाहवानी, फैज़ बोलानी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत बलूचिस्तान की तरक्की, अमन व अमान चाहती है। बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। हर गली हर मोहल्ले में तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने नए शमूलियत करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद की कि वो पार्टी पैगाम को घर घर में पहुँचाएंगे और पार्टी को मुनज़्ज़म फ़ाल करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाला दौर भी BAP का होगा और तरक्की का सफ़र इसी तसलसल के साथ जारी रहेगा। ASP UT का पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में ASP UT का पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग। ASP UT राना मोहम्मद दिलावर का हैदराबाद के अहम शाहराहों पर SHO कैंट इंस्पेक्टर एजाज लाखो, SO कैंट और दीगर जवानों के हमरा स्नैप चेकिंग जारी। शहर के अहम शाहराहों पर पुलिस स्नैप चेकिंग के दौरान मुतादिद मशकूक गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। काले शीशों हुटर्स गाड़ियों को रोककर उन पर नस्ब काले शीशे और हुटर्स उतारे गए। स्नैप चेकिंग का मकसद जराइम पेशा अनासिर को पुलिस की गिरफ्त में लेना और शहर में अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखना है। सेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में एक रोज़ा तरबियती सेशन रखा गया जिसमें सेड के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मंजूर बलोच ने तरबियती 5000 तरबियत रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। सेशन में नुसरत खानुम, नरमीन अली, हैदर नदीम, रज़ा, जुल्फ़िकार, शेख अली एहसानी, वकार साद, सलीम फैसल, रिमशा ऐनी, रहमान वाशुमिल, आशिर मोईद, मन्नान शामिल थे। चेयरपर्सन नुसरत खानुम ने कहा कि इस तरह की तरबियत से काम करने की तरतीब सही करती है और यह तरबियत इदारा कराता रहेगा।
چھوٹی سوچ اور تنگ نظریات کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں. ہمیں سوچ کو تبدیل کر کے آگے بڑھنا ہوگا. سینکڑوں NGOز جو کسی بھی مقصد کے تحت کام کر رہی ہیں ان کو چیریٹی ایکٹ 2019 کے تحت رجسٹرڈ ہونا ہوگا. ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سانگڑ عبدالحمید شیخ نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سانگڑ کی جانب سے پریس کلب شہداد پور کے سرحیہ بادشاہ ہال میں منعقدہ ایک سیمینار بعنوان NGOز کا کردار سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے مزید کہا کہ غربت کے خاتمے اور نوجوان نسل کو سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے روزگار کے مواقع ملنے چاہیے جس سے نوجوان مصروف رہ کر برائیوں سے بچ سکیں. ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے مگر کرپشن کی وجہ سے عام آدمی تک ان قدرتی وسائل کے ثمرات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ رہے. ہمیں کرپشن کے اس ناسور کو مل کر ختم کرنا ہوگا. تقریب سے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سانگڑ واجد علی میمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر طارق رحیم لاکھو، الطاف قریشی، زبیر ابڑو، میڈم رفیہ گیلانی، میڈم مہوش، میڈم شہزادی، قمر الدین ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا. میں نے دیکھا سانگڑ میں مجھے جب NGOز کی میں جب ایکٹیویٹیز دیکھی تو اور NGO کو میں نے دیکھا مجھے کافی خوشی ہوئی، اسپیشلی سانگڑ ہیڈ کوارٹر میں کہ حیدرآباد میں وارڈ 6 کینٹ کے جوائنٹ انچارج زمان شیخ بھائی، UC ممبر نوید عباسی بھائی، وسیم زئی بھائی، شہزاد شیخ بھائی ساتھیوں کے ہمراہ رات کی تاریخی میں انصار گوشت والے ٹرانسفارمر کا کام کرواتے ہوئے جنوں پہ جان قربان، خوف بھی کانپے یہ ہو جہاں، جرم کو کر دیں گے فنا، عشق جنوں پہ یہ شجاعت کے جذبے سے سرشار ہے، مجرموں کے لیے مثل تلوار ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی سربراہی میں خانیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری. ضلع پولیس کی ماہ جون 2021 کی کارکردگی رپورٹ جاری. ضلع پولیس کی گزشتہ ماہ بڑی اور اہم کامیابیاں: 2 اندھے قتل ٹریس. پولیس نے بچی زیبا ندیم اور آکاش ارائیں کے قاتلوں کو مختصر وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کیا. ضلع پولیس نے ماہ جون میں 13 خطرناک گینگ کے 51 ملزمان گرفتار کیے. گرفتار ملزمان سے 59 مقدمات ٹریس کیے گئے. گرفتار ملزمان سے تقریباً 3 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد. ضلع پولیس نے 99 خطرناک مجرمان اشتہاری گرفتار کیے. ضلع پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف 60 مقدمات درج کیے. ملزمان کے قبضے سے 1 کلاشنکوف، 44 پسٹلز، موزر، 3 رائفلز، 8 بندوق، ریپیٹر، 12 بور، 1 ریوالورز اور 450 گولیاں برآمد کی. ضلع پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 94 مقدمات درج کیے. ملزمان کے قبضے سے 41 کلو چرس، 1500 گرام ہیروئن، 1950 لیٹر شراب اور 16 چالو بھٹیاں برآمد کی. قمار بازی ایکٹ کے تحت 26 چواریوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا. ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 6 مقدمات درج کیے. ضلع پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے. سماج دشمن عناصر اور جرائم پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. DPO محمد علی وسیم. سر، ہم بھی DPO صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی صافی برادری کی طرف سے، اپنے شہریوں کی طرف سے. انہوں دن رات محنت کر کے یہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا. بالکل عام کہہ دیا ہے جی جوابدار ہوں وہی سب ٹریٹ کیا وہی ٹریٹ کیا انہیں طریقے سے ماٹ ورتو آدھی تو گاڑی میں پویا بیٹھو اندر لاکب میں مظاہروں وغیرہ بھلے پیو لاشاری برادری جو روڈ ते हींअर مظاہرے जे हवाले सां हुननि जो माण्हू मरी वियो आहे. हुन में मर्डर जो केस दाख़िल करायो आहे. बाक़ी असां जवाबदार गिरफ़्तार कयो आहे. वधीक ॿिया जेके रहियल आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयूं पिया. बाक़ी हाणे हुननि खे जेका तकलीफ़ आहे ज़ाहिर आहे उहो इंतज़ारु कनि पिया. असांजी कोशिशि आहे जवाबदार रहियल जवाबदार गिरफ़्तार कयूं. راجہ جنگ دیہی مرکز صحت کا ٹیوب ویل 10 روز سے خراب. مریض اور ملازمین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. انتظامیہ خاموش تماشائی. ملازمین کا اہل خانہ سمیت شدید احتجاج. 10 روز سے اسپتال اور ملازمین کی رہائشی کالونی کا پانی بند ہے. شدید گرمی کے اس موسم میں پانی کی بندی سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ٹیوب ویل ٹھیک کروانے کے لیے ہم سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کالونی کے رہائشی ملازمین کا الزام رابطے کے باوجود اسپتال انتظامیہ کا موقف دینے سے گریز اور مریضوں کے لواحقین
और मुलाजमीन का अल्लाह हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द ट्यूबवेल चालू करवाने का मुतालबा। राजा जंग के वाहिद सरकारी अस्पताल देही मरकज सेहत की इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही के बायस 10 रोज गुजर जाने के बावजूद अस्पताल का खराब होने वाला ट्यूबवेल तहाल ठीक न हो सका। शहर का वाहिद सरकारी अस्पताल होने की वजह से रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल का रुख करते हैं। ट्यूबवेल खराब होने की वजह से न सिर्फ मरीज बल्कि उनके लवाहिकीन बल्कि अस्पताल की कॉलोनी में रहने वाले मुलाजमीन के अहल खाना भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि पानी की अदम फराहमी के बायस अस्पताल की सफाई सुथराई समेत दीगर रोजमर्रा के मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अस्पताल की कॉलोनी में बसने वाले मुलाजमीन ने इस सिलसिले में शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अस्पताल इंतजामिया ट्यूबवेल ठीक करवाने के लिए उनसे पैसों का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब ड्यूटी डॉक्टर समेत अस्पताल इंतजामिया राबते के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेजा। मरीजों के लवाहिकीन समेत अस्पताल कॉलोनी में रिहाइश पजीर मुलाजमीन ने अहल खाना समेत शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। RSC ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 9-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗਾ RSC 'ਚ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਤਪੜੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਧੋਵੋ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 10 दिन हो गए, बहुत तंग है पानी से। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।